निष्पत्ति निगला आश्चर्य भावे से जमीर परिमाण होची मात्र 4 एकर मात्र अर्थात 4 एकर जमी रे सरकार 117 कोटी टंका खर्च करी अटल बस स्टैंड करबा पई निष्पत्ति नेले। आपण भाबुथबे प्रश्नटा काहे कि उठा गला। आपण माने समस्त जानि छथि जे संबलपुर रो ओंठापल्ली रे गोटे बस टर्मिनल करा गला पूर्व सरकार समय रे करा जाई छि एवं सेही ओंठापल्ली बस स्टैंड 5 एकर जमी परिमित जमी रे हेछि एवं जहार खर्च हेछि 13 रु 14 कोटी टंका। संबलपुर ओंठापल्ली रे जो बस स्टैंड करा हेछि बा बस टर्मिनल करा हेछि ता पई 5 एकर जमी को 13 रु 14 कोटी टंका खर्च करा गला अर्थात पर एकर खर्च होछि 2 रु 3 कोटी टंका एवं से बस स्टैंड आपण माने देखिछोनी भलो बस स्टैंड से भली भाबरे कटक होछि हमर अर्थनैतिक कैपिटल ओडिसा सेठारे कटक नेताजी बस टर्मिनल करा गला जहार जमीर परिमाण 14.995 एकर अर्थात पाखापाखी 15 एकर जमी रे कटक रे नेताजी बस टर्मिनल करा गला जहार खर्च हेतिला 90 कोटी 20 लाख टंका अर्थात कटक रे जो बस टर्मिनल हैला सेथिरे खर्च एकर पिछा पाखापाखी 6 कोटी टंका है एवं आपण माने देखुछथि भुवनेश्वर बरमुंडा रे जो बस स्टैंड हेछि अम्बेडकर का नाम हेछि जो बस स्टैंड बड़ बस टर्मिनल हेछि सेथिरे 15.05 एकर परिमित जमी रे से बस स्टैंड बा बस टर्मिनल निर्माण करा जायछि जहार खर्च अर्थात 15.05 एरिया रे निर्मित बस टर्मिनल पई खर्च हेतिला 209 कोटी टंका 33 लाख टंका 209 कोटी 33 लाख टंका अर्थात पर एकर पाखापाखी 13 कोटी टंका पड़िला एत बड़ा बस स्टैंड है। किंतु खोर्धा रे जो बस स्टैंड करबा पई ये सरकार ये डबल इंजन सरकार बहुत शक्त सरकार शक्तिशाली सरकार तकर पॉकेट भी सही अनुसार शक्तिशाली होबार अछि इंजन ने तने सेमाने 4 एकर जमी रे 117 कोटी टंका खर्च कर इनिशियल स्टेज मु 150 कोटी के 154 कोटी को जाय नै इनिशियल स्टेज रे जो टेंडर हबा थिला 117 कोटी टंका ता 4 एकर जमी पाई अर्थात गोटे एकर को 29 रु 30 कोटी टंका पड़ुछि। ये 30 कोटी टंका खर्च करिकरी ये केमिति का बस स्टैंड बनै थाते खोर्धा सिल्वर रे बनै थाते सुना रे बनै थाते ना हीरा खचित बस स्टैंड करे थाते जे एते टंका पर एकर 29 रु 30 कोटी टंका खर्च हबो आपण के कथा हजम होछ। ये पूरा दिन दी परे कि सुंदर प्लान करा जायतिला जे ये पैसा को सांसद आ विधायक मिलित भाबरे ताको हरिलुट करे ये बड़ा योजना कराय ए घटना को हमें विरोध करू विरोध परे टेंडर को कैंसिल करा गेला। आपण भाबते टेंडर कैंसिल कला परे ए कथा काहे उठा जाउची ए कथा एथि पे उठा जाउची जे सरकार चापर बसवर्ती हेइथिरे बजट कम करबा पई बसछ किंतु सरकार चिंता करूनाहांती जे बजट बढ़ेइकरी आउ एक जगह रे बड़ बस टर्मिनल रा आवश्यकता अछि कथा एथि पे बड़ बस टर्मिनल रा उठुची जे आजी बरमुंडा बस स्टैंड रा जो कैपेसिटी ता ठारो अधिका बस आसुची जो बस गुडा का कोलकाता रो जिबा आसीबा करूची से बस को जो बरमुंडा बस स्टैंड रे रखिबा पई जागा हो नाही से बस गुडी को जाई कि पुरी रा मालती पाटपुर रे जाई कि रहउची एवं जो बस गुडी को हैदराबाद जाउची जो बस गुडी को बेंगलुरु जाउची से बस गुडी को मध्य रखिबा पई बरमुंडा बस स्टैंड रे जागा हो नाही सेथि पई खोर्धा बस स्टैंड रे से गुडी को रखा जाउची। एवं तृतीय कथाटी होची जे जो 4 एकर जमी रे पुनर्बार अटल बस स्टैंड करबा पई सरकार योजना करूछंती सेठी पाखा पाखी 350 दुकानी सेठी
ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଲୋନ୍ କରିକି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବେ କେତେ? 350 ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମେତ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଟାଉନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1200 କ୍ୟାବିନ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ସେ 1200 କ୍ୟାବିନ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅତାପତ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକଟି କ୍ୟାବିନ୍ ଦେଇଥିଲା ତା ଛୁଆଟି କେମିତି ପାଠ ପଢିବ, ତାର ମାର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହବ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀର କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ, ତାର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ସରକାର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କ୍ୟାବିନ୍ ମୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦୋକାନ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ପୁନର୍ବାର ଇଏ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କଥା ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ସେଇ 4 ଏକର ଜମିରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବିକା ଜୀବନକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯୋଉଠି ପାଖାପାଖି 33 ରୁ 34 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି। ସେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ କୋଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା କି ରାଜନେତ୍ରୀ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ସେ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେଠି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ କରିକି, ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ କରିକି ପଇସାକୁ ଫେରେଇ ନେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣା ଏ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ ହେଇଥିଲା ସେ ବଜେଟକୁ କମ୍ ନ କରିକି ଅଧିକା ବଜେଟ୍ ଆଲୋଟ କରନ୍ତୁ। ପଛେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯେଉଁ ଜମି ଦେଇଥିଲୁ ପଲ୍ଲାରେ ତାର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ये एंटायर 34 एकर जमीକୁ କୋଉ ରାଜନେତା କି ରାଜନେତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆକୁ ହଡପ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଏଠି ହାତ ବି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି NH କୁ ଲାଗିକି ଏ ଜମି ଅଛି। ଏଠି ତ ଭଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ତ ଯାଇକି ଯୋଉଟାକୁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପାଖରେ ଆରାମସେ 19 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ। ସେଠି ନ କରିକି ପଇସା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟ ଗରମ କରିବେ, ସେପଟେ ଜମି ହଡପ କରିବେ। ଇଏ तमाम ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ବଜେଟ୍ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବିତ